नमस्कार बंधुरा आशा करी आपनारा सबाई भालो आछेन। आज के आबार एकटा इटिंग शो निये चले एसेछि। आज के आमार खाबारे एखाने आछे पान्ता भात, दई, गुगली माछ आलू दिए बाटी चच्चड़ी, एखाने काँठालेर चच्चड़ी, जीरा शुकनो लंकार भाजा, आलू भर्ता, बेगुन भर्ता, पेঁয়াজ, मोचार बड़ा। ताहले खावा स्टार्ट करी। এই দইটা মাখ। আজ আমি খাবো দই পান্তা। गरमेर दिने किन्तु पान्ता खेते खूब भालो लागे।
Bye.